हेलो फ्रेंड्स, ओडिया एजुकेशन विलेज को आपण समस्त को स्वागत। आज आम ए वीडियो रे ओटीईटी परीक्षा 2026 पई जो एग्जाम हेबाकू जाउछि सेति पई ओडिया व्याकरण उपरे केते गुडे प्रश्न और उत्तर आज आम ए गोटे वीडियो रे डिस्कशन करिनेबा। तो पिला माने एई टाइप रो ही प्रश्न गुडी को हम एग्जाम रे बारंबार आसुछि, तो निश्चित भाव रे तुमे वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिनियो। तो चलंतु देरी न करी आज रो वीडियोटी स्टार्ट करिनेबा। प्रथमे देखिनेबा 1 नंबर वाक्य रे संबंध पदटी केउठी व्यवहार करा जाय। ऑप्शन देइछि ए संबंधित पद परे, बी संबंधित पद पूर्वरु, सी क्रियापद पूर्वरु, ना डी कोनोसिटी नुहे। तो पिला माने वाक्य रे संबंध पदटी आमर संबंधित पद पूर्वरु व्यवहार करा जाय। तो ऑप्शन बी हेजिबो पिला माने एठारे सठिक उत्तर। 2 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी पारावार शब्दर प्रतिशब्द नुहे। ऑप्शन देइछि ए सागर, बी समुद्र, सी सलिल, ना डी रत्नाकर। तो पिला माने दिया जाइथिबा ऑप्शन गुडी को मध्यरु सलिलटी पारावार शब्दर प्रतिशब्द नुहे। सागर, समुद्र, रत्नाकर एगुडी को हम पारावार शब्दर प्रतिशब्द अटे। तो ऑप्शन सी हेजिबो पिला माने एठारे सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन एबे देखिनेबा 3 नंबर मिथ्या शब्दर प्रतिशब्द केउटी। ऑप्शन देइछि ए अमृत, बी रुत, सी अनृत, ना डी रिक्त। तो पिला माने मिथ्या शब्दर प्रतिशब्दटी हेजिबो हम ऑप्शन नंबर सी अनृत। तो ऑप्शन सी पाखरे पिला माने टिक चिन्ह देबा। 4 नंबर पाएर अर्थ कोन। ऑप्शन देइछि ए 1/3, बी 1/4, सी 2/3, ना डी 2/4। तो पिला माने पाएर अर्थ एठारे हमरो ऑप्शन नंबर बी 1/4 हेजिबो सठिक उत्तर। तो ऑप्शन बी पाखरे पिला माने टिक चिन्ह देबा। 5 नंबर असंपृक्त शब्दटी बाछ। ऑप्शन देइछि ए बिरसा मुंडा, बी लक्ष्मण नायक, सी धरणीधर, ना डी विशु महाराणा। तो पिला माने असंपृक्त शब्दटी हमको बाछिबा पई कहैछि। तो ऑप्शन डी विशु महाराणा एठारे हेजिबो सठिक उत्तर। ऑप्शन डी पाखरे हमें टिक चिन्ह देबा। 6 नंबर अस्त हेले दिनमणि, दिन हेला शेष, आसई रजनी राणी, धरी कला बेश। एही पंक्ति रे निम्नोक्त मध्यरु केउटी दिनमणि शब्दर अर्थ नुहे। ऑप्शन देइछि ए हिमांशु, बी अज्जमा, सी आदित्य, ना डी विभा बसु। तो पिला माने हिमांशुटी दिनमणि शब्दर अर्थ नुहे। तो ऑप्शन ए हेजिबो पिला माने एठारे सठिक उत्तर। 7 नंबर अगत्या शब्दर अर्थ कोन। ऑप्शन देइछि ए नगण्य, बी निबिड़, सी बाध्य होई, ना डी अविदित। तो पिला माने अगत्या शब्दर अर्थ हेउछि बाध्य होई। तो ऑप्शन सी हिजिबो पिला माने एठारे सठिक उत्तर। 8 नंबर केउटी समपचयभुक्त नुहे चिन्हाओ। ऑप्शन देइछि ए उत्कल दीपिका, बी उत्कल पुत्र, सी संवादवाहिका, ना डी उत्कल सम्मिलनी। तो पिला माने ऑप्शन नंबर डी उत्कल सम्मिलनीटी समपचयभुक्त नुहे। तो ऑप्शन डी हेजिबो पिला माने एठारे सठिक उत्तर। 9 नंबर प्राचीन शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दटी केउटी। ऑप्शन देइछि ए पुरातन, बी अति पुरातन, सी नित्य, ना डी नवीन। तो पिला माने प्राचीन शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दटी हेउछि नवीन। तो ऑप्शन डी हेजिबो पिला माने सठिक उत्तर। 10 नंबर केउटी नीडर पर्यायवाचक शब्द। ऑप्शन देइछि ए कुलाय, बी कुलाल, सी कुल्या, ना डी कुलीन। तो पिला माने आमर नीडर पर्यायवाची शब्दटी हेउछि कुलाय। तो ऑप्शन ए हेजिबो पिला माने एहार सठिक उत्तर। 11 नंबर केउटी विकर्तन शब्दर समपर्यायवाची शब्द नुहे। ऑप्शन देइछि ए विभा बसु, बी दीनबंधु, सी सीतांशु, ना डी चंडांशु। तो पिला माने सीतांशुटी विकर्तन शब्दर समपर्यायवाची शब्द नुहे। तो ऑप्शन सी हेजिबो पिला माने एहार सठिक उत्तर। 12 नंबर कहे वैष्णव निश्चय जीव जीव, मोरुछि भी गला माली केमंते। ऊपर लिखित पदरे वैष्णव शब्दटी काहाकू बुझाइछि। ऑप्शन देइछि ए स्वयं कविंकु, बी विष्णु भक्तंकु, सी कृष्णंकु, ना डी यशोदांकु। तो पिला माने एठारे जो वैष्णव शब्दटी कुहाइछि एहा स्वयं कविंकु बुझाउछि। तो ऑप्शन ए हिजिबो पिला माने एहार सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिनेबा 13 नंबर अहिक शब्दर विपरीत शब्दटी किए। ऑप्शन देइछि ए प्रामाणिक, बी पारमार्थिक, सी पारत्रिक, ना डी प्रारब्ध। तो पिला माने
ଐହିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପାରତ୍ରିକ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 14 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ସମ୍ୟକ୍ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଏ ବିଶଦ, ବି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନା ଡି ବିସ୍ତୃତ। ତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ୟକ୍ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କହିଛି। ତ ଅପସନ୍ ସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତଟି ଆମର ସମ୍ୟକ୍ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 15 ନମ୍ବର ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏ ସାପେକ୍ଷ, ବି ଅପେକ୍ଷମାଣ, ସି ଉପେକ୍ଷା ନା ଡି ନିରପେକ୍ଷ। ତ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଉପେକ୍ଷା। ତ ଅପସନ୍ ସି ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 16 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଜଳ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଏ ରସା, ବି ଅମ୍ବୁ, ସି ତୋୟ ନା ଡି ପୟ। ତ ପିଲାମାନେ ରସାଟି ଜଳ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନେବା। 17 ନମ୍ବର ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଏ ଆଶା ଭରସା, ବି ଦେଖା ଚାହାଁ, ସି ଲିପା ପୋଛା ନା ଡି ଦବା ନବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଦବା ନବା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଡି ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 18 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଜୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଏ ଦୁର୍ଜୟ, ବି ବିଜୟ, ସି ଅଜେୟ ନା ଡି ପରାଜୟ। ତ ପିଲାମାନେ ପରାଜୟଟି ଆମର ଜୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 19 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଜଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଏ ବାରି, ବି ଜୀବନ, ସି ସଳିଳ ନା ଡି ଅମ୍ବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ବାରି, ଜୀବନ, ଅମ୍ବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଳିଳ ଜଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 20 ନମ୍ବର ଦେଣା ଏହାର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଏ ମାଗଣା, ବି ପାଉଣା, ସି ଅଲଣା ନା ଡି ପୁରୁଣା। ତ ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିଜେ ବାଛିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତାର ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।